غادي نبداو القراءة ديالنا على بركة الله. Un joyeux Noël. Une très bonne année. Nous vont tous souhaiter de nouveau de bonheur et de prospérité et surtout de bonne santé. Que l'amour et la paix règlement enfin sur la terre aux hommes de bonne volonté. Que ceux qui enfin qui sont dans la misère puissent aussi rire et chanter. Un joyeux Noël, une très bonne année. Nous vont tous souhaiter de nouveau et de bonheur et de prospérité et surtout de bonne santé. Mais غادي نعاودو عاوتاني التكست ديالنا اللي هو تكست عبارة عن poème. Un joyeux Noël, une très bonne année. Nous vont tous souhaiter de nouveau de bonheur et de prospérité et surtout de bonne santé. Que l'amour et la paix règlement enfin sur la terre aux hommes de bonne volonté. Que ceux qui enfin qui sont dans la misère puissent aussi rire et chanter. Un joyeux Noël, une très bonne année. Nous vont tous souhaiter de nouveau et de bonheur et de prospérité et surtout de bonne santé. Mais غادي نعاودو عاوتاني التكست ديالنا. Un joyeux Noël, une très bonne année. Nous vont tous souhaiter de nouveau de bonheur et de prospérité et surtout de bonne santé. Que l'amour et la paix règlement enfin sur la terre aux hommes de bonne volonté. Que ceux qui enfin qui sont dans la misère puissent aussi rire et chanter. Un joyeux Noël, une très bonne année. Nous vont tous souhaiter de nouveau et de bonheur et de prospérité et surtout de bonne santé. قبل ما نساليو يعني غادي نقراو لو تكست ديالنا بور ديرنيير فوا وغادي نفهمو وغادي نشرحو الكلمات اللي ما مفهوماش يعني غادي نشرحو والكلمه اللي ما شرحتهاش وما فهمتوهاش كتبوها لي في لي كومونتير نقولها لكم في التسجيل. اوكي. Une joyeuse Noël, une très bonne année. Nous vont tous souhaiter un nouveau de bonheur et de prospérité et surtout de bonne santé. Que l'amour et la paix règlement enfin sur la terre aux hommes de bonne volonté. Que ceux qui enfin qui sont dans la misère puissent aussi rire et chanter. Une joyeuse Noël, une très bonne année. Nous vont tous souhaiter tout de vos et bon bonheur et de prospérité et surtout une bonne santé. غادي نبداو لا بارتي الاولى اللي هي الغفراندغ اللي غادي نشوفو كلمه بكلمه. Un joyeux Noël يعني أسعد نويل. هابي نو بالانجلي هابي نويل يعني معرفتش كيفاش نشرح يعني عيد سعيد مثلا بحال هذا المصطلح سعيد يعني نويل سعيد مثلا بحال بيقولك عيد سعيد تيقولك هابي جويز نويل هابي نويل بالانجلي هابي نويل بالانجلي هابي يا joyeuse. Une très bonne année. Une très bonne année une très bonne année. Une هي مؤنث très يعني جيد. bon
هي حسن. année هي سنة. سنة سعيدة. سنة سعيدة هي bonne année. bonne année, une très bonne année. أحسن سنة. nous vont tous souhaiter تنحييكم كلكم de vos et de bonheur. de vos et de bonheur يعني تكونوا فرحانين سعيدين و surtout de bonne santé. وهادشي كله يكون المهم تكون عندكم صحة جيدة. que l'amour est le prix. يعني الامور هو الحب. ما تنجبش الحب يعني الحب الوالدين، حب الله، حب يعني قاع ما نشير اليه بالحب. حب الحياة. on vit sur terre يعني اي واحد تتحرك sur la terre. اي واحد تتنفس. aux hommes de bonne volonté. que ce qui est enfin. شكون اللي فيه الجو، شكون اللي كاين في لا ميزير puisse rire et chanter. rire هي الضحك و chanter هي الغنى. و الغفران ديجا شرحتو لكم راه هو اللي معاود في الاخر. اللي معاود في الاول والثاني هذا كنسميوه غفران. المهم كنتمنى انكم تكونوا بخير. غادي نحط لكم على الصوره اللي هي ديال هذا التكست. كنتمنى انكم تقراوها وتفهموها باش نقراو باش الحاجه اللي ما فهمتوهاش فيها غادي نديرها لكم الحصه الجايه. المهم الحصه الجايه غادي تكون هي الشرح ديال هاد الشيء اللي ما فهمتوش في لي كومونتير كتبوا ليا. المهم غادي نحط لكم الانستغرام ديالي في التحت اللي غادي تلقاو فيه الصوره ديال هاد الجوج. الا ما بغيتوش الفيديو تمشيو للانستغرام تلقاو حالين ديك لا فوتو. المهم ما تنساوش ديروا لايك وابوني. هادشي الا ما كنتوش دايرين ابوني. وما تنساوش ديروا لايك الا عجبكم الفيديو وبارطاجيو مع لي زامي ديالكم. اوكي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.